बंधु माने आज राति आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण मोड़ आनीछि। राति 3:52 तीनोटी प्रमुख घटना एककालीन घटिबाकू जाउछि। ब्रह्मांड एक परिवर्तनर संकेत देइछि, जोठारे आपणकर खुशी गभीर दुख रे परिणत हेबाकू जाउछि। जो ब्रह्मांड एपर्यंत आपणको एते किछि देइछि, से आपणक ठारू तीनोटी जिनिस छड़ाई नेबाकू जाउछि। एही तीनोटी जिनिस कोन जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण मु जो भविष्यवाणी करने जाऊँगी ताहा साधारण नुहे। यह शुणी आपणक आखिरु लुह झरी जीव, जंत्रणार लुह। ब्रह्मांड थरे आपणको आनंदर लुह देउथिला, किंतु यह कहीं घटुची, यार मूल कारण कौन, मु एही भिडियो रे सबु किछि व्याख्या करिबी। आपण तीनोटी ग्रहर क्रोधर सम्मुखीन हेबाकू जाउछंती। शनि, मंगल एवं राहु एकाठी सेमाने आपणक जीवन रे तीनोटी प्रमुख घटना घटाउछंती एवं आपणकर अस्तित्वर तीनोटी गुरुत्वपूर्ण दिग को छड़ाई नेबाको प्रस्तुत अछंती। जदि आपण आपणकर जीवन को आदर करंती एवं एहाकू सुरक्षित रखिबाकू चाहुचंती, तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंतु। जदि एही भिडियो आज आपणक सामना को आसीछि, तेबे एहा ब्रह्मांडरू एक सीधा सड़क संकेत, आपणकू सुरक्षित एवं सतर्क रखिबा पई एक समुचित चेतावनी। मु जाने जे आपणक जीवनर परिस्थिति वर्तमान आदर्श ठारू बहुत दूर रे अछि। आपण प्रत्येक टंका पई संघर्ष करिसेंती। आपण कठिन परिश्रम करी जो टंका रोजगार करिसेंती, ताहा चिकित्सा बिल, हॉस्पिटल खर्च एवं अनावश्यक खर्च द्वारा नष्ट होई जाइछि, किंबा ऋण एवं आपणक यथार्थ रोजगाररू ठकी नेइथिबा लोकंक द्वारा हराइछि। आपण एते सतर्क रहिबाकू पड़िबो, कारण मु जो भविष्यवाणी शेयर करबाकू जाउछि ताहा आपणक भविष्यतकू सीधा सड़क प्रभावित करिबो। सर्वप्रथमे मोर एक छोट अनुरोध, जदि आपण मते निजर बोली विवेचना करंती, तेबे कमेंट बॉक्स रे ओम हनुमते नमः एवं ओम शनिश्चराय नमः लिखंतु। भगवान शनि आज आपणक ठारू किछि नेबाकू आसीछंती, किंतु आपणक दुर्दशा देखि से किछि नेबा बदल रे आपणकू किछि देबाकू पसंद करि पारंती। तेणु जदि आपण सच्चोट हृदय एवं सत्य भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव लिखंती, तेबे आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण बहुत भल खबर पाइबे। बंधु माने मोर प्रमुख लक्ष्य हेउछि आपणकू सतर्क करिबा, किंतु आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण तीनोटी प्रमुख भूल करिबाकू जाउछंती। बंधु माने एही भूल गुड़िक कोन ताहा मु आपणकू कहिबी, कारण ए गुड़िक आपणक जीवन को संपूर्ण नष्ट करि देबा पई यथेष्ट गुरुत्वपूर्ण। मने रखिबार प्रथम कथा हेउछि जे आपण कोनोसी व्यक्ति, परिस्थिति किंबा आपणक जीवन चारि पाखरे थिबा कोनोसी जिनिस उपरे आपणकर विश्वास रखिबा उचित नुहे। विश्वासर डंगा जहा उपरे आपण आपणकर स्वप्न पूरण करिबा पई निर्भर करूछंती, एही समयरे बुडीबार आशंका अछि। एही डंगा जणे व्यक्ति, एक परिस्थिति किंबा वर्तमान आपणक मन को कबलित करुथिबा चिंताधारा को प्रतिनिधित्व करिपारे। जदि आपण एही डंगारे आपणकर विश्वास रखंती, तेबे एहा बुडी पारे एवं एहार बुड़ीबार कारण आपणक पक्षरु एक बड़ भूल हेबो। किछि उपरे अंध विश्वास करिबा, आपण पूर्वरु एपरि परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती जोठारे आपण अंध भावरे विश्वास करिथिले। सचेतन रुहंतु जे राहु एही 24 घंटा मध्यरे आपणकर विश्वास भावना को प्रभावित करिबो, एवं जदि विश्वासर सेही डंगा बुड़ी जाए, तेबे आपण परवर्ती परिस्थितिरु पुनरुद्धार करि पारिबे नाही। प्रथमे समाधान करिबा पई मु पूर्वरु सूचाइथिबा एक भूल, अन्यमानक उपरे विश्वास रखिबार त्रुटि। आपण अत्यंत परिश्रमी। मु जाने आपण चकटीरे काम करुथुबा बळद परी अक्लांत परिश्रम करंती, तथापि आपण जो फल पाइछंती ताहा केबे भी आपणकर आशा किंबा आपण करिथिबा निच्छक प्रयास सहित मेल खाउ नाही। आपणक जीवन रे प्रायतः आपणकर निकटतम लोक, संपर्कीय, परिवार सदस्य किंबा एपरिकी परिचित व्यक्ति जो माने आपणको प्रथमे विश्वासघातकता करंती, समस्ते सर्वदा आपणकर कठिन परिश्रमरू लाभ उठाइछंती किंबा एहार पुरस्कार छड़ाई नेबाकू चेष्टा करिछंती। व्यवसाय हेउ, हृदय विष हेउ किंबा पारिवारिक व्यापार,
केही आपणकर प्रगति किंबा आपणकर श्रमर फल देखि सह्य करि पारिले नाही। ईर्षा एते तीव्र होइगला जे आपणको चारि पाखरे थिबा समस्ते ईर्षारे ग्रासित होइगले। आपणको भितरे बाहरकु जाली पाउंस करिबाकु चेष्टा कले, किंतु बंधु माने आपण सतर्क रहिबा उचित जे एही भूल गुड़िक पुनरावृत्ति जेमिति न हुए। अतीत को भूली जातु एवं कहा उपरे विश्वास रखंतु नाही। जदि आपण सचोट भाबरे रोजगार करिबाकु चाहुचंती तेबे नीरवरे काम करंतु। लोक माने आपणकर कठिन परिश्रम उपरे एपरि खराब नजर पकाई पारंती जे आपण कल्पना करिपारिबे नाही। एहा मने रखंतु। कल्पना करंतु जे आपण आपणकर परिवार एवं पिला मानक सहित गभीर सोईछंती, किंतु हठात राति गोटेरे आपण एक फोन कॉल पाइबे। सेई फोन कॉल आपणकर शांति भांगी पकाइब एवं आपणकर निद हजाई देब। कारण बंधु माने सब बेले गोटिए कथा मने रखंतु, रातिर अंधारे आसुथिबा फोन कॉल आम निद हजाई दे। तथापि राहु एवं शनिकर प्रभाव वर्तमान एपरी परिस्थिति सृष्टि करुछि जोठारे आपण शीघ्र बाहरकु बाहरिबाकु बाध्य होई पारंती। मु आपणको कहिबी जे जणे बंधु, जणे संपर्कीय किंबा आपणको अति निकटतर केही गुरुतर समस्या रे पड़ी पारंती। एक संकट जहा कोनोसी प्रकारे आपणको निज जीवन को प्रभावित करिब। कारण भगवान शनि वर्तमान आपणकर सीधा सड़क विपक्ष रे अछंती। अत्यधिक चिंतित हुअन्तु नाही, जदिओ एही डाक निश्चित भाबरे आपणक मानसिक शांति को व्याहत करिब। संकट मध्य खूब शीघ्र कमिजिब। आपणको प्रकृतरे भगवान शनिक पई एक निर्दिष्ट प्रतिकार करिबा उचित। जदि आपण मोर परामर्श को पालन करंती तेबे ध्यान दियंतु। प्रत्येक शनिवार संध्यारे ओस्त गछ मूलरे सोरिष तेलर दीप जलांतु। आपण गोटे बती किंबा चारि बती वाला दीप जलाई पारिबे। यह करिबा द्वारा भगवान शनि प्रसन्न हेबे, जे वर्तमान आपणक जीवन उपरे एक अशुभ प्रभाव पकाइछंती एवं आपणको एक कष्टकर परीक्षा देई जीवाको पड़ुछि। एही सरल उपचार तांको शांत करिबारे बहुत सहाय्य करि पारिबो। एथिपाई कोनोसी गुरुत्वपूर्ण आर्थिक निवेश आवश्यक नाही। लक्ष लक्ष किंबा कोटी कोटी टंका खर्च करिबार आवश्यकता नाही। केवल एक छोट सरल कार्य यहाको करिबा द्वारा आपणको आश्वस्ति एवं सुस्थता मिलिबो। वर्तमान जेतेबेले भगवान शनि आपणक पई एही निर्दिष्ट परिस्थिति सृष्टि करूछंती, मंगल आपणक जीवन रे एक बड़ अस्थिरता सृष्टि करूछंती। आपण घरे शांति रे बसिथिबे, आपणक स्त्री एवं पिला माने खुशी अछंती, आपणक पितामाता भलो अछंती। सेतेबेले हठात एक पुराना रोग देखा दिए एवं आपणको हैरान करिबाको आरंभ करे। यह आपणको डाक्तरखाना को जीवाको बाध्य करि पारे। सेठारे पहुंचिबा परे आपण आर्थिक चाप सम्मुखीन हेबे, तापरे प्रचंड मानसिक चाप पड़िबो एवं शेषरे आपणको पारिवारिक जीवनर स्थिरता मध्य दोहली पारे। तथापि जदि आपण मंगल आपणको एपरी एक अग्नि परीक्षा देई न जीवाकु चाहंती तेबे मंगलଙ୍କ ପାଇଁ आपण प्रतिकार करंतु। प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर परिदर्शन करंतु। सेठारे चमेली तेलरे पूर्ण दीप जाळंतु एवं बजरंग बाण किंबा हनुमान चालीसा पाठ करंतु। यह आपणको मंगलଙ୍କ सह जड़ित आगामी घटना गुड़िकरू मुक्ति देव, जेपरिक असुस्थता, आर्थिक अवनति, चाप एवं पारिवारिक अस्थिरता। विशेष करी मंगलଙ୍କର कुप्रभावरू मुक्ति देव। एबे राहुंकर प्रतिकार जानतु। एही समस्त समस्या पछरे थिबा शक्ति। जदि शनि आपणको किछि असुविधार कारण होई पारे एवं मंगल आपणको जीवनर विभिन्न दिग को प्रभावित करे, जदि राहु असुविधा सृष्टि करे तेबे परिणामरु रक्षा पाइबा पई प्राय असंभव होई जाय। आपण देखंतु प्रश्न रे थिबा रोग राहु सहित जड़ित। एहा राहु ही आपणको जीवन रे रोग प्रवेश कराए, आपणको शरीर को रोग पई एक प्रजनन भूमि रे परिणत करे। तेनु राहु को संतुष्ट करिबा पई एठारे एक सरल उपाय अछि। जदि आपण आपणको घर पाखरे कुकुर देखंती तेबे तांको रुटी किंबा बिस्कुट खाइबाकू दियंतु। एहा राहुर नकारात्मक प्रभाव को कम करिबा पई एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय। थरे मात्र एहा चेष्टा करंतु, तापरे परिवर्तन देखिबे, किंतु प्रत्येक दिन आपणको एही प्रतिकार करिबाकू पड़िबो।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ 22 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଆଗାମୀ 22 ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 22 ବର୍ଷକୁ କେବଳ 22 ଘଣ୍ଟା ସହିତ କିପରି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅସାଧାରଣ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକ ବିରଳ ସଂଯୋଜନ ଯାହା ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟୁଛି। ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଅତିଥିମାନେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଧନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଉଷ୍ମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ଶକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇଟି ପଥ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସହଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି କଠିନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଉପରେ ସଠିକ୍ ପଥ ବାଛିବାରେ ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପଥ ବାଛିବାରେ ସାହସ ରଖନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଥରେ ବୁଝିବା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଏକାଠି ବୁଣାଯିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରେ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଏକ ଗଭୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାନ୍ତି। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବା କିମ୍ବା ଏହାର ଗତି ହରାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସମୟରେ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ନାହିଁ, ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହରାଇବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପରିଭାଷିତ ଗୁଣ ହେଉଛି ପାଉଁଶରୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଜାଳିବାର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ମୋର ସମ୍ଭାବନାର ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେବଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ନିଜେ ଉତ୍ତର ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଜିର ଶକ୍ତି ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ବନ୍ଧନ, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ମଳିନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ସମୟ ପରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ
प्रथम थर पाई खोलाखोली भाବରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ସାହସ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖନ୍ତି। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏକ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ମନେ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସର୍ବବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ କେବଳ ଏହାର ଆକାର ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ଠକ୍ ଠକ୍ ଚିହ୍ନିଥାଏ ତାହାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ନିକଟତର, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସରଳ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଭୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିକୁ ବାଛିବେ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବେ ନିକଟତର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ନୂତନ ସହିତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଯାହା ଦୟାଳୁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନମ୍ର କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମୁହଁ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମୟ ସମୟରେ ସଂକେତ ପଠାଇଥିଲେ।